हाइमानजाखा चिनि आचुक भांगकरा दिनै अपानानि चिनि ताकुकरा परम नां नबीन चंद्र बिया बनानि व्यक्तिगत लेंगुवे आरि खापांनि हामजाकमानि ताइ बरम याफारौ ताइ दिनै चिनि बेलेग कुपाल काहा तानि के जोरा जतनि बागैनो बेलेग जोरा केसेट ताबु चौकी प्रासारनि बागै हाइफानो चिनि बागै दिनै खातुङै जों खातुंमानि बागै जों रिंमानि बागै चिनि खरां खानावै खरां यासबै दिनै बसकामो फाइसक पाइका चिनि पिटिए एडिसिनि ऑनरेबल डेपुटी सीएम सर बोलबो आरि सातम देलसरा बजुसरा ताइ विशेष करे 48 करमसरा नेगै आं बनो फाइका हाताय खुलुम याफारो ताइ बिनि लगे फाइसक पाइका चिनि पिटिए एडिसि हापांनि थाइ फरकसर बरम गोनांजों चिनि मैडम मैडम डोली बरम तो आं बेलाय बेलाय हामबाय तानि के बदिनि चुनो प्रोग्राम रुवैया एबा के जोरा रुवैया सामानि से मियानि सालते ताइ मनिसलाय जाना बुसकाना आतु तंनाय आनि माफा काकु बुबु नरगनो आनि व्यक्तिगत लेंगुवे नरगनो आनि याकु ताइ प्रमुया फताय फाइका तानि के चौकी प्रासा जों बिग्रा तांगै बुयै चानाय आजुगुरि चानाय चिनि थानि जोरा गुरै ताउ भोक्तानमानि जोरा भोक माइकाइमानि जोरा विभिन्न सामुनि जोरा ताबु नगनो सामनि चिनि भविष्यनि बागै जोंबो साजाफानो असामनो जों चुबैनाय एबा जोंबो इनभल्व होनाय दिनै जरारि फाइमानि बागै नरनो आं असेस धन्यबाद दिउ ताकुके बुगसो आंको कुबां सागला थाइफानो नरनो दिनै इसा मसेको सालामनानै मुसुम एबा के कक गोजानानै मुसुम जों साइमानो एबा के सिनायबो नांगौ बर'फोरनि संगे सितायनि थाइगुरै जों 72 বছর অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের নিষিদ্ধ পরিচালনা খাই যাবে কিন্তু সেই 72 বছর অতিক্রম খাইবানি জাগাও কিনি যোগ ভারতের গণতন্ত্রের নিষিদ্ধ পরিচালনা খাই যাবে ভারতে কাইসা রাইডার নিয়ম কারণ আমরা রাখবে বিভিন্ন পার্টি विभिन्न पॉलिटिकल राजनीतिक प्लाई जों तामन बागै राजनीतिक प्लाई जों आवरो दिनै सिलायनाय आंगरनो फुरुंनारि एबा के सानानि बुजोबनारिया जों सिलायनाय जे जों तामन बागै राजनीतिक प्लाई जों राजनीतिक प्लाई माने कायसार उद्देश्य ओ भारत हागतर भारतबर्ष जों राजनीतिक प्लाई माने कायसार उद्देश्य तारे के भारतीय संविधान दङ गणतन्त्र अधिनिसिंगै जों चिनि दफा चिनि जाति एवं जे कुनो धर्मावलम्बी बर एबा के निजे व्यक्तिगतनि बागै व्यक्तिगत स्वार्थे जों राजनैतिक लायलाय किन्तु ताकुके बुगसम आलिमासम से 72 वर्षनि राजनैतिक तीर्थ राजनीति प्रसारको लेंप्रवै गलायो बसावो लायै आनि दफा आनि जाति आनि समाज जों बसकामो तांमानो हिने जों चेष्टा खाइलै आनि भविष्य आनि फ्यूचर एबा कानि नेक्स्ट जेनेरेसन जरा फैनाय बरनि बागै हिनेबो जों राजनीति खाइलै बरन बागै मुंसाजो सामु गाहाम समाज सेवानि गाहाम लाइक लांमानो जों विभिन्न राजनीतिक खाइलै किन्तु दिनैहाय जोराव সেই গণতন্ত্র সমান অধিকার আবরণ ফুলগৈ দিনহাय जों 72 বছর অতিক্রম খাইয়া রাজনৈতিক খাইलै মোসাবানিয়া চিনি প্রাসাদ যদিও ভুবাগ্রার ও হাজার সাতজন খাই ফ্যামিলি
চিনি ইয়কজাক হা চিনি ইয়কজাক দফা যদি উঠে প্রশ্ন থাকে চলতিনি লাইফ মানে উপলক থেকে না হাতে চুম সাইবানো সেরাই সেরাই নুবো ও হবো যিশু খ্রিস্ট আজেগানি তিনি ভাই 2022 বছর চলিত মুখ অবনি তাই 200 বছর শিকান যদিও অতিপ্রা রাজ্য অতিপ্রা হানো অতিপ্রাসা বসন যদি চিনি বুবাগ্রারো রুল খাই থাইও কাকাই চুম বুসুক জুরাতে গনা চিনি কোনো অভাব গুরুই আমারি কোনো বুহুনি বাসায়া আমারি কোনো বুহুনি কবিয়া তাকসাই বুঝছো মনে প্রমাণ তো চিনি থানিব তাবুকো কুমাই মিয়া ইতিহাস কোনো দিন কুমাই মিয়া যে দিন যে হানি যে জাতি ইতিহাস কুমাও ও দিন ও জাতি ও সমাজ পুরা বিলুপ্ত অঙ্গ মনে ভাবে চুক্তি রাশা তিনি করয় করয় মই তোমার বিশিক্তি ফানো যিনি বুবাগ্রা রিক সামারি বিশিক্তি চুক খানসা লই চুক্তির ফরাক সারাই দমান হতা কেন না যিনি ইতিহাস যিনি সাক্ষী হই তমো তিনি আপনি প্রমাণ আঙ্কি শিশার সংক্ষিপ্তভাবে সারাই উদাহরণ দেবে যিনি বড় রক্তি প্রাসারক রাং পুইসানে অবাক করি বইনে হারগো তাম্বাই রাং নাম্বার কাগজ ni rang tahu tum barot by mother agreement payment করে চুম কাগজ ni rang মা দুইটা এবং সেই রাজন্য আমল রোগ বইনে দফের রাং কাগাই সর্বতুঙ্গি রাং চিনি প্রাসাদের রাং কাগাই আবো এমন মানিবেশ নামজাক রুফাই 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 আবনো চিনি বড় সামনে রাংটা গিয়া পাইজানানি নাসি নাগিয়া কেবা হাল আনুকাম এরিবা যে নাংসু সুবায়ো কসক্লায়ো শেষ করে পারাং কাকাই বকং খেপাওই আবো চিনি ব্রু এবাকে রিয়াং সম্প্রদায় রক্ষা বা বলো রামা কিনো চিনি তি প্রাসাদ এপমা রক্ষা বা রামদাং কিনো পদে পদ হালাই রাংগস বকটগো বকং স্নানুই বকটগো সুবাই কানে মশালাইনে যাচ্ছো হিংখাই আসল গোনাং বংশ আসল গোনাং জাতি তিনি তামরি বাগৈ লামাবো ফিস লুনাই ড্রেন কসক বাজার খানাই কে সাবো কাকাই টিপ্রাসা বাজার খুনাই টিপ্রাসা তামরি কারণ যদিও আসল গোনাং বংশ কাকাই চুমকিনি বল জায়গা থানসুইকা চিনি বুবাগ্রা মনি বাবিন সব চুনো শুধু ললিপপ চকলেট ও পপক না চকলেট চুং সেরাই সারনো যে পাই মানে আপন দিনো ললিপপ চুনো ললিপপ সারা তাই কোন মানে বলে ভারতবর্ষ যে সময় 1949 মার্চের এগ্রিমেন্টের পরে ভারত সরকার যদিও এবাকে যারা ত্রিপুরা রাজ্য রুল খাইলে গণতন্ত্র নিবিসিং বরং যদি সাকার গায় সেই কি প্রাসারণের রাং লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি স্বর্ণ মুদ্রা রূপালি যে রাং পয়সা আবো যে প্লুস খাই মানে নষ্ট খাই যেমন চলিয়ায় মানে আপনি 50% যদি প্রাসারণ যদি বেগ ফেলাই ভারত সরকার যদি ক্ষতিপূরণ দিকে প্রাসারণ চুমকিনে নিজ জায়গা ফাইনামো নাংলা খামো কিন্তু সেই গণতন্ত্র পরিবর্তন পরিণত মানে করে চিন্তি প্রাসনে বাগৈ কক্ষাইজাপানো সানাই করি খায় কক্ষাইজাপানো সানাই করে মনে বাগৈ চুমকিনি ইজাবো পরিণত হুঙ্গো তাহতে বুঝো নাই নাই কাছো সিপিআইএম কংগ্রেস তাবু বিজেপি বিভিন্ন আঞ্চলিক পার্টি को খাই নাই কা ইয়ক সমাজে মানো ইয়ক সমাজে মানো ইয়ক সমাজে মানো কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই নেতারও চুমকি প্রাসাদ পোখা কাহাম সরল সুজা আবুনি ফায়দা নামই সেই নেতারও তাওকে বেটা মই থাঙ্গই গাড়ি বাংলা 10 তলা বিল্ডিং এর মালিক কিন্তু চুম যারা বড় মধ্যে নেতা হিসেবে চুম যা ইয়াসিবা কমসাবে বুদ্ধি হই বড় মধ্যে বেটা সামনে চুমকি প্রাসাদ যারা সাধারণ নাগরিক तांको सुन तांचाने चुमती चिनी दो फारम गगाई वाक लेकी वो प्लाइजा लेटे पैटर्न लेटे राष्ट्रपति गणतंत्र ने कक सबै चुम विश्वास गए कि राष्ट्र को काका बरमला नेतास नाम लो चिनी पकुपाल के स्लाइड जब मन करी बरफे नेता नि बेटा मुई थांगो चुम जरा
সাধারণ নাগরিক রূপে চুনকে লেটাপাটা খেলাইছে মনে বাগলে রাখতে বুঝম আলি মাস আনো খানে অমসবির প্রকৃতার মতো চিনি রক সানের বাগৈ লাস্ট কাইসার চিনি বাগৈ চিনি ইতিহাস ni মালিক যদিও চিনি লগিতং কেকাই চুমতাই ওয়ানানানি গুরৈ বন চিনি ইয়ক সামানি নাই চুম যদিও 72 বছর বন বন খুলুমই নাই বন বন দুবদুব হমই নাই তাই খরকসানো মতাই বারগৈ নাই নংফানো ফিয়ক জাদি নংফানো মথাং জাদি নংফানো সারি জাদি নংফানো মসাংদি জাদি চুম যদিও 72 বছর পরনো সময় বিমানো সময় বিমানে পরিপ্রেক্ষিতে দেব যদি জন্য সলিওই চুম বরবাই তাও ফানো বাসা বুঝিনা রুয়ার পুরুমই দं ইনখাই ও হানি মালিক ও হানি বুবাগ্রা চিনি ইতিহাসনি মালিক ব তিনি চিনি লগি দं চিনি মশাল চিনি ক্যান্ডেল হাইগৈ জুনো লামা কফরিওই दं जों बनो लगि लेखि दामो जों रिवैले मानु नामाया सादि बचिनि थानिबो ना रां पैसा सानो ना धन सम्पद सानो एमन नाकि भारत स्वाधीन खाइब्रबो कलकातानि खरकसा बिप्लबी दल भारतनि स्वाधीन खाइनाबो कायसा सिक्ला बिप्लब दल हे आजरानि नेताजी सुभाष चंद्र बसु ब সারা ভারতে থাকেও কাইসা আহ্বান দিকা এবার খরাং দিশাকা আমাকে রক্ত দাও আমি আপনাদেরকে তোমাদেরকে স্বাধীনতা দিব কিন্তু চিনি বুবাগ্রা খাই থুই সাইডে চিনি থানিব হামজা খাইবানি হামজা সিমিসি সানো চিনি ফাইদি মনি বাগা আং খাইরে কক সানো जों हानसा उंगायनाय केबोबा नं गथ नं गुसु ताइ खरकसा ब मियासे खाइबानि ताइ खरकसा ब मामांसे बिना आयां मामांसे চিনি আওয়ান সুকমানি সিদ্রা বইচিনি বখাবো ই 72 বছরের রাজনৈতিক কইনা ইনজেকশন রিমান্ড হাইক্লায়ে এমন মহিলা ওয়ানসুকমুং সিদ্রা সরাই লেখা রাজনৈতিক খাইয়ে বিनै নিজের বুফা থুইমানি বুলং সুদা খানসা নাইলেয়া অন্থাই বন্ধ লেখা হারি जों ও সিদ্রা বখানো লাইফ বই ডেটল সাবান বাই তুকই ক্লিন পরিষ্কার মাহাই গঙ্গৈ স্লাইলায়ে जों চিনি বুবাগ্রা সিমি जों বিলিভ লায়ে बिनि बहनि लामा जों किमलाय चिनि यक सामाने जों मानलाय दिनै आं नंखानि खबं याफारो आं ताइ कक सालिया कक सानानि गोबांमा जेहेतु जों दिनै चिनि इनजागो चिनि अनारेबल सार डेपुटी सीएम ताइ चिनि अनारेबल ईएम बरंनि पक्ति जों गोबांमा कक नानानि हिनै अमृत समान कक नानानि हिनै जों बरंनो इनभाइट होइना हामानि बरवा हाजानि थाइमानि जरा गुरै गागाय चारि नाम सुफानो चारि आट लांखानाय लेतेसा गारि बक्स होइना सानासे जरामाय आंगा सायावै थांपायनाय बिले मनि बागै जों बं थानि कक काहाम लाम काहाम रुं काहाम जों खानावै रुंवै नारुलाय नै जतन थानि आं खुलुमुया परै आनि कक खैजा थाइनो सामान हरन मोथाका गोबाग्रा आयोग्लखौ किसामो आयोग्लखौ